بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتبائه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقواه، فإن من اتقى الله وقاه، وهي التي لا يقبل الله غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثبت إلا عليها، وإنها خير الزاد في الدنيا والآخرة، وهي خلف من كل شيء وليس منها خلف. وقد تكفل الله لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون، وشرح الصدور بتيسير الأمور ووضع الوزر ورفع الذكر، وأنها من أكرم ما أسررتم وأزين ما أظهرتم، وأفضل ما دخرتم، فجعلوها إلى كل خير سبيلا ومن كل شر مهربا. جعلني الله وإياكم من المتقين المحسنين، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أيها المسلمون، كثيرا ما يرد في الكتاب والسنة الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق، وذلك والله أعلم للتنبيه على أنهما متلازمان، للتنبيه على أنهما متلازمان، فتقوى الله شجرة وحسن الخلق ثمرة، وهي أساس وهو بناء، وهي سر وهو علانية، وحيث التفى حسن الخلق انتفت التقوى، وضعفه دليل على ضعفها، فهو برهانها والدليل عليها والشاهد الصادق لها. يذكر الله تعالى المتقين في مواضع من كتابه فيصفهم بأحسن الأخلاق ويبرح ساحتهم من النفاق وسيء الأخلاق
ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان فيصفهم بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى، ويبين ما لهم عنده من الخير في الآخرة والأولى. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بينهما في وصاياه، وذلك من سنته الثابتة وهداه. أوصى صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه فقال: اعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وسئل صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. ذلكم يا عباد الله لأن الخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم إلا بها. فإذا رزق الله العبد التقوى وحسن الخلق فقد منحه القيام بحقوقه وحقوق عباده، وذلك يفوز العبد بمحبته ومعيته ونصره، والأمن من عذابه، والفلاح برضاه، وكريم ثوابه. فإنه سبحانه يحب المحسنين مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال في ثواب المتقين المحسنين: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها المسلمون، ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الخلق الحسن والوصية به ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سليم إلى التخلق به والمنافسة فيه طمعا لفوائد وانتظار الكريم عوائد في الدنيا والأخرى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم خلقا. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهلي. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أيها المسلمون، إن الله تعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في القرآن الكريم: إنك لعلى خلق عظيم، مع قوله سبحانه: لقد جاء لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاتقوا الله أيها المؤمنون وتخلقوا بالأخلاق الحسنة لعلكم تفلحون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل شيء ما كسبت وهم لا يظلمون. أمي الله تنو أمي بركة دا أندابا ماي
ambe demenini ala fe ko bela jelen koronan ambe yafadili ala fe kabanga filu bela jelen ambe kanani ala fe aka an kana kan bla sran manka kadaka ale ala de be jon kana ajara le ala ka jon min kana ambe tangani ala fe kabo anni adungola batulima ambe tangani ala fe kabo shaytan toroma ambe tangani ala fe kabo anjogo tienima ambe tangani ala fe kabo anga baro tienima من يهدي الله فلا مضل له نالا جون من كان موسى سكوت غلافلي الله كان ومن يضلل فلا هادي له ونالا جون من في موفانسي سكوت كان الله كان كيسي كبو الله كفليما ام سريا كفو باتو ماوري سيتي مين باتوليكا كان فالي على كلين أمسريا كفا أنكم تيجي محمد صلى الله عليه وسلم علىك جوندو علىك تشيدندو دنفونا سوانتيلي دنفونا كروتالي أني دنفون بلا جلي مين كدي على كتما بكان ودي علىك محمد علىك كيسي أني علىك نعمة دوملين بتشيدن باينكا علىك جيان بكتاغا صحبة بوما أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب على كيجيان بك تأكيرك صحابته بلا جلم صحابة منو نو جورا على كيرا فيك الدينين ينما يا كدينين سينزي كدينين شري وخلص لكناني بلا جلنا فهذا سي على كيرا سوما سيجلما على كيرا تنالين كوفي يبارا من جيدين كوفي كبارين جيدي كبارين بركة كدينة شري دوكلو سلكي ناني بلا جلنا على كجيان بك ذاكرة صحابة بلا جلنا فيا أيها الناس أو أدم الدون اتقوا الله الذي لا بد لكم من تقواه أيسرع لنيا كداكا كتوور الشتي نيما ين أكتوور نمانا جنبلو ني على نسرانيته فإن من اتقى الله وقاه نمغل من سرانا على نيا الله تعالى با علي على نسراني مين او تيلا مغو نوبو تسكونا ناكا كيوالي لا كتالي علما على بو تيلا مغو كيسي ناكا على نسراني على بفهمي فاكا جونا كتما فهم بلا جلنكا ودي علي على نسراني على كجون akasira ala nye dogola akasira ala nye bangila ala bode fa ka jona ka teme fembe la jilenga wala yarhamu illa ahlaha ala ka hina kacha aka jona kada waliya minga kateme waliya bela jilenga ode ni ala ka jonkera bisra ala nye dogola bisra ala nye bangila ala ko kale ka hinate kote ga ka o jonsna la o jonsna be yoro kale ala ka hinabe annofe kada munga kada ka ala nyesranya ka wa innaha khayru zadi fi dunya wal akhirah buna da madin tese
k'i ka diɲɛnatigɛ ka économie k'a kɔnɔ n'o ye ka fɛn mara kɔnɔ fɛn min n'a marali bɛ ni nafa diɲɛ na yan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan bunadamaden tɛ se k'o kɛ économie si la ka tɛmɛ Ala ɲɛsiranɲɛ kan bunadamaden tɛ se ka fɛn si mara a yɛrɛ ɲɛ lahara fɛn min n'o bɛ fɔ o ma ko lahara sira fana n'o bɛna nafa don min na dumuni tɛ mɔgɔ nafa ji tɛ mɔgɔ nafa balimatigiya tɛ mɔgɔ nafa nafolotigiya tɛ mɔgɔ nafa foyi kelen pe tɛ n'o bɛ se ka mɔgɔ nafa don min na fo Ala ɲɛsiranɲɛ a ka dɔn k'a fɔ jɔn bɛ se ka surafana min bila i yɛrɛ ɲɛ sini min n'a ka bon ni surafana bɛɛ ye o de ye Ala ɲɛsiranɲɛ ye khayru zadi fi dunya wal akhirah Ala ɲɛsiranɲɛ c'est la meilleure provision de ce bas monde, c'est la meilleure provision pour l'au-delà. La crainte d'Allah constitue la meilleure des provisions que vous devriez constituer pour vous-même dans ces bas mondes et également pour vous-même dans l'au-delà. La crainte d'Allah, c'est la meilleure des provisions. Car tout ce que vous gagnez dans la crainte d'Allah bénéficie de la bénédiction et de l'agrément d'Allah pour vous dans ce monde bas et encore plus fortement dans l'au-delà. Mais tout ce que vous gagnez en dehors de la crainte d'Allah dans ce monde bas ne vous servira à rien à long terme. Et quant à l'au-delà, n'en parlons pas. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Ala ɲɛsiranɲɛ ale de bɛ kɛ sababu ye ka jɔn harijigɛ dayɛlɛ ka jɔn harijigɛ foni ka ban ka barika don jɔn harijigɛ la nka ni mɔgɔ minnu ma sira Ala ɲɛ u ka kɛwalew la an'u ka fɔtaw la nin kuma in bɛ bonya o tigilamɔgɔw hakili ma ko ko Ala ɲɛsiranɲɛ fana bɛ mɔgɔ harijigɛ diya Ala ɲɛsiranɲɛ fana bɛ mɔgɔ harijigɛ foni Ala ɲɛsiranɲɛ fana bɛ mɔgɔ ka sɔrɔ jidi ka barika don mɔgɔ ka sɔrɔ la awɔ Ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ harijigɛ dabaw de yɛlɛ Ala ka jɔnw ye jɔn minnu siranna Ala ɲɛ Ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔbaw de ɲɛsin jɔn ma jɔn min siranna Ala ɲɛ Ala ɲɛsiranɲɛ a bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛbaw de ɲɛsin jɔn ma jɔn min siranna Ala ɲɛ ka da kan Ala de ko ten ko ni jɔn min siranna ale Ala ɲɛ dogo la ani bange la ka fɔta n'a ka kɛta la k'ale bɛ ale Ala ɲɛsiranɲɛ kɛ sababu ye ko ka dabaw de yɛlɛ o tigi ye ka dabaw de yɛlɛ o ye Ala b'a fɔ fɛn min ma ko daba harijigɛ kun ka dɔgɔ diɲɛ sɔrɔ dɔrɔn kun ka dɔgɔ o la o ye ka diɲɛ sɔrɔ i sagona sɔrɔli la sɔrɔ ko cɛɲi na i komi mɔgɔ tɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka ban ka lahara sɔrɔ cogo la foyi tɛ se ka lahara sɔrɔ ni sɔrɔ cogo min ye ni Ala ɲɛsiranɲɛ tɛ Ala ɲɛsiranɲɛ ale ye harijigɛ ko nɛgɛ de fana ye mɔgɔ mɔgɔ ni yalala diɲɛ na walima mɔgɔ mɔgɔ ni munumunu na diɲɛ kɔnɔ ka filɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ Ala ɲɛsiranɲɛ ale ye Alakira ko kisi ni nɛɛma b'a ye ko Ala ɲɛsiranɲɛ ye jirisun de ni jɔn siranna Ala ɲɛ ko Ala ɲɛsiranɲɛ ye jirisun de wa jirisun min don a bɛ den de a bɛ den ni fɛn min parce que ka da kan Ala ɲɛsiranɲɛ danayanciya de don i bɛ Ala ka danaya sɔrɔ ka da kan i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ siran Ala ɲɛ i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ dan Ala ka limitiw la i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ dan Ala danyɔrɔw la o kuma i bɛ Ala de fɔlɔ ka danaya sɔrɔ o kɔfɛ Ala bɛ ban ka kɔsegin n'o y'a retomber a nafa o ye jumɛn ye puisque e siranna Ala ɲɛ ka sɔrɔ e ɲɛ tɛ Ala la forcément
ebe kej mogoye mo mesra alanya ani buna adam madunga relation bela jelen kono nana donc ibe ke adam madun ibe ke danayanci adam madun ni ngon che fambe yele ni mo min donani danayanci yayi adam madenya kono nana fambe o tigla mo obsega fantanya wa ai o tsega fantanya kadaka ni adam madin donani danayanci yayi ka doni jogo manyaye buna adam madum be yala la du makulo ko ka ko tigla mo de nyinin ka ku barake nyoni ko tigla mo de nyinin ka ku ko ke nyoni ko tigla mo de nyinin ka ku furu nyoni ko tigla mo de nyinin ka ku je nyoni ko tigla mo de nyinin u se jogo mina ku ka dana ka daka jogo mina ka daka u mo be dana mo la o kuma la nyasranye ali be harjige dade yele kada mun ka daka be jon jogo nya ni adamaden jogo nyana ibe kem moye adamaden to bi apprécier fam bela jeden fe kada munka ala nya sranye balla kara so bi ka jogo nya ala kan sra ala nya ambar ma aslamu ala kara sallallahu alaihi wa sallam aka kuma kan chaman kono nana kuma fila be abeni kuma fila abu la tanyogon fe o kuma fila ye jumɛn ye taqwallah wa husnul khuluq ala ɲɛsiranye ani jogo ɲɛli i b'a dɔn nin yɔrɔ de la an balima silamɛw ko silamɛya in ko caman ba tɛ koyi silamɛya in ko gɛlɛnba yɛrɛ fana tɛ koyi kadaka silamɛya in pilier belebelew damadɔninw b'a la dɔrɔn ni silamɛya i kɔsɛmɛ olu la ka baara kɛ n'olu ye olu b'i diɲɛ dilan ka d'i ma ka lahara dilan ka d'i ma i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i kɛra dunan ye o i kɛra dugulen ye ni bunadamaden ye ala ɲɛsiranya sɔrɔ ka ban ka jogo ɲumanya sɔrɔ i ka da la k'a fɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ ka da ka ala ɲɛsiranya bɛ jɔn bila ala ka yamarukanw na batoli la ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ɲɛsiranya bɛ jɔn bila ala tanamakow toli la ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ala ɲɛsiranya ni adamaden kɛra i bɛ ala ka yamarukanw na bato i ye jogo ɲumanya tilancɛ i y'a sɔrɔ ni adamaden kɛra ala tanamakow i b'olu to ye jogo ɲumanya tɔ tilancɛ i y'a sɔrɔ donc ni jɔn siranna ala ɲɛ jogo de bɛ ɲa n'a ye mɔgɔninfin fɛn fɛn ye k'a jogo tiɲɛnen don ala ɲɛsiranya de tɛ yen soit ala ɲɛsiranya yɛrɛ ma tɛmɛ o tigi kɛrɛfɛ soit ala ɲɛsiranya b'a tigilamɔgɔ nɛnkun de la a t'a dusukun na soit a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ ala ɲɛsiranya kuma de fɔ dɔrɔn n'o tɛ a dalen t'a la n'o tɛ ni adamaden i kɛra mɔgɔ kalannen ye o i kɛra mɔgɔ kalanbali ye i kɛra cɛ i kɛra muso i kɛra dunan i kɛra dugulen i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba ye n'i siranna ala ɲɛ kaba i jogo de bɛ ɲa ka da kan ala ɲɛ siranya ye jiri de ye jirisun jogo ɲumanya o de ye jiriden ye la crainte d'Allah représente le rôle de l'arbre. La crainte d'Allah est comme un arbre. Le caractère devient le fruit de cet arbre. Quand vous gagnez la crainte d'Allah, vous avez planté un arbre, mais un arbre fruitier. Un arbre qui vous donnera sans aucun doute des fruits délicieux. Car la crainte d'Allah que vous incarnez en discret comme en public, cette crainte d'Allah finira par améliorer votre caractère, votre comportement, votre relation avec votre Seigneur, votre relation avec les autres. Là où Dieu vous apprécie,
par votre bon caractère, là-bas, à ce même niveau, les hommes vont redoubler d'estime pour vous, pour vos bons caractères. Voilà comment la crainte d'Allah constitue l'arbre et son émanation, qui est l'amélioration de votre caractère, constitue les fruits issus de cet arbre. Qu'Allah nous donne sa crainte, afin que sa crainte génère pour nous des ressources inépuisables. Car la crainte d'Allah génère pour l'homme des ressources inestimables et inépuisables. Allah ka hakili ɲuman d'an ma. Allah ka jɔnw. Ala ɲɛsiranya bɛ komi so soubassement de. Jogo o bɛ komi so a birikidenw a n'a finition. Mɔgɔ tɛ cogo min na ka so jɔ ka sɔrɔ i ma soubassement k'a la. O kɔrɔ ye jumɛn ye? N'a ye adamaden ye ko a y'a jogo améliorer cogo cogo, ani adamadenw cɛ la de manière à ce que a bɛ caman kɛ pour que a kana don mɔgɔw gasi la. N'a y'a ye mɔgɔ la cogo cogo, n'a sɔrɔ Ala ɲɛsiranya t'a tigi la, a tɛ siran a ma ɲɛ, a bɛ taa sɔrɔ a jogo fan tɔw bɛ yen minnu tiɲɛnen don ka da Ala ɲɛsiranya baliya kan. O bɛ komi n'i ko so k'i b'a jɔ ka sɔrɔ soubassement t'a la. Ala ɲɛsiranya ye so soubassement de. Jogo ka ɲɛli o ye so birikiden ani so fenêtre ani so finition de. Ne kama Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye nin fɛn fila a y'u tengu ɲɔgɔn na a ka kuma caman kɔnɔna la k'a mantonw ladi n'a ye u ka kɛ Ala ɲɛsiranɲɛbaga ye u ka k'u jogo u ka k'a dilanbaga ye. Nin yɛrɛ fila de ye diinɛ ye. Diinɛ ye nin fila de ye. Ka d'a kan n'i siranna Ala ɲɛ i bɛ Ala ka yamarukanw, Ala ko fɛn minnu ka kɛ olu kɛli tɛ k'i bolo problème si ye. N'a y'a ye Ala ka yamarukan labotali gɛlɛyalen don a ka jɔn ma yɔrɔ o yɔrɔ a kana ɲininkali k'a la. A ma siran Ala ɲɛ de. A ma siran Ala ɲɛ de. N'i ye mɔgɔ ye ko seli ka gɛlɛya ma, Ala ɲɛsiranya de tɛ yen. N'i ye mɔgɔ yɛrɛ a bɛ seli ka gɛlɛya ma k'a k'a wagati a t'a kɛ a wagati abada, Ala ɲɛsiranya de tɛ yen. N'i ye mɔgɔ ye ko sun ka gɛlɛya ma, a wajibiyalen don a k'a ka sun, Ala ɲɛsiranya de tɛ yen. N'i ye mɔgɔ ye hiji seba ye, hiji sarati bɛɛ a y'a bɛɛ dafa, nka Allemagne ka sɔrɔ ale la ni Maka ye, États-Unis ka sɔrɔ ale la ni Maka ye, Japon ka sɔrɔ ale la ni Maka ye, diɲɛ dugu bɛɛ ka sɔrɔ ale la ni Maka ye. Diɲɛ jugu bɛɛ tali musaka b'ale bolo fo ka taa Ala ka farida bɔ a kan na, o de musaka t'ale bolo. Ala ɲɛsiranya de tɛ yen. Donc Ala ye yamaruyali kɛ ni fɛn fɛn kɛli ye, foyi t'a gɛlɛya jɔn ma fo a ka sɔrɔ jɔn bɛ siran Ala ɲɛ. Ni jɔn kɛra i bɛ siran Ala ɲɛ, Ala ka yamarukan labatoli bɛ nɔgɔya i ma komi ka ji ta k'a min. Ka d'a kan e b'a dɔn ko falen tɛ Ala ka yamarukan na. Les recommandations de Dieu n'ont pas d'alternative pour l'homme. Mais pour les rendre applicables, l'homme a besoin d'avoir la crainte d'Allah. Car la crainte d'Allah facilite l'application des recommandations de notre Seigneur. Car quand vous les craignez, vous l'obéissez. Quand vous les craignez, vous suivrez ses instructions. Vous obéissez à ses ordres. Et cela ne représente aucun problème pour vous, car vous êtes porté par sa crainte. Donc, suivre ces recommandations devient pour vous une chose très facile. En balma al-Islamo. Akwado kafo. Alakira sallallahu alayhi wa sallam
kuma n'a bɛ kuma muminun kan ka kuma muminun jogo kan ka kuma muminun ka qualité kan a bɛ insister fɛn fila de kan a ko mɔgɔw don mɔgɔ minnu bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔw don mɔgɔ minnu jogo dilanlen don jogo ka ɲi ka d'a kan ni jɔn siranna Ala ɲɛ a b'i jogo bɛ ɲɛ de ka d'a kan Ala ɲɛ siranɲɛ bɛ buna adamaden wele ka taa jogo dilanli de ma a ye maa ma jogo tiɲɛnen hali n'a bɛ seli a bɛ sun Ala ɲɛ siranɲɛ t'a dusukun na il est dans l'apparence il est encore loin de la foi. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer sa religion. On ne peut pas aimer la religion de Dieu et ne pas respecter les principes de sa religion. On ne peut pas porter les principes de la religion de Dieu et ne pas voir son comportement amélioré jour après jour. Car la religion a pour objet d'améliorer l'homme dans sa conduite de tous les jours dans la société. C'est pourquoi on reconnaît les bons musulmans à travers leur caractère dans la société. On reconnaît les gens qui craignent Dieu à travers leur comportement dans la société. La crainte d'Allah est logée dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Elle n'est pas visible, mais les retombées qui en résultent, qui sont l'amélioration comportementale, l'amélioration caractérielle de l'homme, ces retombées seront forcément visibles de tous. Voilà pourquoi il est nécessaire de porter la crainte d'Allah, chers frères et chères sœurs en islam. Craignez Dieu dans tout ce que vous faites. Craignez Dieu dans le discret et craignez Dieu en public. Car Dieu vous voit partout. Il vous voit là où les gens vous voient. Dieu vous voit là où les gens ne vous voient pas, là où personne ne vous voit. Dieu est le seul à vous voir. Et il vous voit plus que vous-même. Il est parfaitement au courant de vous-même, plus que vous-même. Qu'Allah nous donne sa crainte, car sa crainte est tout bénéfique pour nous. Nous avons besoin d'avoir la crainte d'Allah dans tout ce que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an yoro chama abe mɔgɔw tanu ka da fɛn min kan a b'a ka cidenw tanu a bɛ mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw tanu al-Qur'an aya caman kɔnɔna na ka da fɛn min kan o de fɔlɔfɔlɔ ye ka fɔ mɔgɔw don u bɛ siran Ala ɲɛ mɔgɔw don jogo ka ɲi Ala ɲɛ siranɲɛ ani jogo ɲumanya al-Qur'an bɛ taga ni ka segin de k'a kan yɔrɔ caman kɔnɔna na sa Ala ka jɔnw k'a dɔn k'a fɔ ko jogo ɲumanya Ala ɲɛ siranɲɛ de bɛ bange ale la o tuma an k'a dɔn fɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ ye jumɛn ye an ka siran Ala ɲɛ dɛ a ka bɔ nɛn na a ka bɔ a dɔnkilidalama la a ka bɔ a sinimanama n'a théâtre-lama la a ka kɛ kɛwale la o ye jumɛn ye ni Ala ɲɛ siranɲɛ donna dusukun na forcément a bɛ na kɛwale la ni Ala ɲɛ siranɲɛ nana dusukun na siran bɛ kɛ Ala ɲɛ dogo la siran bɛ kɛ Ala ɲɛ bange la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ Ala ɲɛ bɛ e ka fɛn bɛɛ lajɛlen na n'i y'a kɛ dɔrɔn Ala b'a kalama o tuma ɲuman dun tɛ Ala e min bɛ siran Ala ɲɛ donc wajibi la i b'a to yen donc n'i ye fɛn o fɛn to yen fɛn min tɛ kɛta ye i ye jogo ɲumanya baara de kɛ fɛn o fɛn n'i y'a to yen a dun kan ka to yen de i ye fɛn kɛ min bɛ jogo ɲa i ye fɛn kɛ min bɛ jogo barika wa fɛn o fɛn bɛ jogo barika Ala yɔrɔ o bɛ jogo barika Ala ka jɔnw yɔrɔ don dɔ la Alakira sallallahu alayhi wa sallam
sahabaw ya ɲininka ko ya Rasulallah ko a ka ca Ala fɛ yali mun de ka teli ka mɔgɔ don aljana kɔnɔna na jɔn ka baaraw la ka tɛmɛ a ka baara bɛɛ kan. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye sahabaw jaabi a ko fɛn min ka teli ka adamaden don aljana kɔnɔna na baaraw la ka tɛmɛ i ka baara bɛɛ kan o de taqwallah wa husnul khuluq. a ko ni jɔn kɛra k'a bɛ siran Ala ɲɛ ka ban ka jɔn kɛ k'a jogo ka ɲi Alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko Ala ye aljana dayɛlɛ a ye. Ala ye aljana dayɛlɛ a ye. aw m'a ye ja Ala ɲɛsiranɲɛ de bɛna ni jogo dilanli ja Ala ɲɛsiranɲɛ de bɛna ni jogo ka ɲɛli. i bɛ adamaden hali n'a y'a essayer k'a b'a jogo ɲɛ cogoya dɔ la ani adamadenw cɛ a mana jogo améliorer cogoya dɔ la ani adamadenw cɛ fɛn caman na nka i bɛ taa sɔrɔ Ala ɲɛsiranɲɛ ntanya kama a jogo fan dɔw bɛ yen nɔ olu tolilen de don i komi sogo toli n'olu dɔnna don o don o don bɛɛ lajɛlen b'a ye k'a fɔ ja aw ɲɛ bɛ nin cɛ ɲumanba min na walima aw ɲɛ bɛ nin muso ɲumanba nin na nin yɔrɔ de dogolen b'a ka ko la nin yɔrɔ de dogolen b'a ka ko la. o dun b'a sɔrɔ mɔgɔw y'a apprécier ka da ko caman kan foyi tɛ na n'o ye jogo dilala dɛ a seko la yɔrɔ caman na nka a ma dilan ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye ka da kan n'i ye jogo dilan ni Ala ɲɛsiranɲɛ ye ka ban banna o e m'i jogo dilan mɔgɔ kama o kɔrɔ ye mun ye fɛn fɛn ye haramu ye e ma si to ye mɔgɔ kama e y'a to ye Ala de kama. fɛn fɛn kan ka kɛ ni ɲuman don e bɛ k'a bɛɛ fana kɛ Ala ka baraji de kama diɲɛ na ani Ala ka baraji de kama lahara. o kuma siga t'a la o tigilamɔgɔ maaw ye fɛn fɛn y'o jogo ɲɛli la kɔ kan min dogolen don o tigilamɔgɔ jogo ɲɛli la Ala bolo o de ka bon ka tɛmɛ hali bi mɔgɔw ɲɛ bɛ min na kan. o bɛ sɔrɔ mun fɛ ni Ala ɲɛsiranɲɛ kɛra sababu ye ka na ni jogo ka dilanli ye o bɛ sɔrɔ o de fɛ. an balima alisilamɛw ni Allahu subhanahu wa ta'ala ye ale Ala ɲɛsiranɲɛ don a ka jɔn harijiya la k'i kɛ Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye ka ban k'i kɛ jogo ɲumantigi ye i ka da la k'a fɔ Ala ka hakɛ b'i fɛ o kɔrɔ k'a bɛɛ dafara i Ala ka hakɛ bɛɛ d'a ma i siranna Ala ɲɛ jogo fana ɲɛna Ala ko k'ale ka hakɛ bɛɛ dafara o yɔrɔ kelen na i siranna Ala ɲɛ jogo fana ɲɛna jogo ɲɛli ye jumɛn ye ni mɔgɔ min y'i jogo ɲɛ i t'i jogo ɲɛ Ala ye o i b'i jogo ɲɛ i yɛrɛkun de ye i b'i jogo ɲɛ société de ye ka da kan n'i jogo tiɲɛna fana i ka jogo tiɲɛ tɛ foyi tiɲɛ Ala ma nka i ka jogo tiɲɛ a bɛ fɛn tiɲɛ i yɛrɛ de ma o kɔfɛ a bɛ ban ka fɛn tiɲɛ société ma a bɛ fɛn tiɲɛ i yɛrɛ ma yɔrɔ min a bɛ fɛn ba tiɲɛ i ka famille ma ye a bɛ fɛn ba tiɲɛ société ma ye a bɛ fɛn ba tiɲɛ diɲɛ yɛrɛ ma ka da kan diɲɛ bɛ enrichi ni buna adamadenw ka dilanli ko ɲuman de ye i komi diɲɛ bɛ fantanya ni buna adamadenw ka tiɲɛni de ye. L'humanité s'appauvrit par la baisse des caractères des hommes. L'humanité s'enrichit par l'amélioration du caractère des hommes. L'humanité est riche des êtres humains de qualité. L'humanité est pauvre quand le caractère des êtres humains est en recul, est en baisse. C'est pourquoi l'homme doit être mis au centre de tout ce que nous faisons. Si nous voudrions véritablement avancer, il faudrait que nous comprenions que le meilleur investissement doit être fait dans l'homme. Car l'homme, par définition, est au début et à la fin de tout processus.
L'homme est celui qui est l'acteur de l'initiative. Donc il est au départ tout naturellement. Et l'homme est le bénéficiaire de l'initiative car il est à l'arrivée de ce qu'il a fait. Le meilleur investissement doit être consacré à l'homme. Et c'est cela que l'islam nous enseigne à travers la crainte d'Allah et le bon caractère dans la vie. La sagesse dit que le meilleur défenseur, votre meilleur défenseur en votre absence est votre caractère. Votre meilleur défenseur en votre absence, ce n'est personne d'autre, c'est votre caractère. Si vous incarnez des bons caractères, sans aucun doute, votre caractère sera votre meilleur défenseur partout. Votre caractère parlera à votre place. Votre caractère vous suivra partout, car il est bon, il est de très grande qualité. C'est pourquoi votre caractère est votre meilleure défense. Il est nécessaire d'avoir un bon caractère dans la vie. Et la crainte d'Allah a pour produit l'amélioration caractérielle et comportementale de l'homme. C'est pourquoi l'islam n'est venu pour faire du mal à personne. Bien au contraire, l'islam est venu pour améliorer la qualité de l'humanité. L'islam est venu pour renforcer la qualité de l'humanité. L'islam est venu pour imprégner l'humanité des meilleures valeurs de la vie. Lesquelles valeurs transcendent les clivages religieux, transcendent les clivages sociétaux, transcendent les clivages ethniques. Les valeurs qui sont portées par l'islam sont tout simplement des valeurs universelles. أيها المسلمون، ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على الخلق الحسن والوصية به ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سليم إلى التخلق به والمنافسة فيه. لك صلى الله عليه وسلم أيام من تنولي كتجون يلما سنغني واتي بلا جلنا كتشيدنا كونانا كداك جون يلي ويا ألاني سراني ويا تشينتي يلي ويا بولي دسكونا كاننا يكنا مالالا ويا بولي دوغولا كاننا يبانغلا ni jon srana alanye ibadu a jogo de la ka kewale bela jelen fe ka fo ni ibadu ko ni alanye sranya jonde ka bara bayira ka kewale bayira kada kan tenin ke na te ke dore kama na be ke kunere de kama min de alay dunole ka doke ni manga ke menetenin ke kada kan bisra alanye o ala ɲɛ siranya de bɛ tugu i nɔfɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i bɛ continuer ka fɛn fɛn ni ala ye gɛnni kɛ ka bɔ a kɛli ma i bɛ continuer k'i yɔrɔ janya bɛɛ lajɛlen na ka da mun kan ka da i ka ala ɲɛ siranya kan ne kama an baden alisilamɛw alakira don dɔ la sallallahu alayhi wa sallam sahabaw y'a ɲininka a ko ma min shay'in أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن لكراكو كيسين نما بايكو فويدتي بارا لا بارا منا جوروكا غرين أدام دينكا ميجان كونانا يوم القيامة جودو ميجان مي نابنا جو أدام دين كلين بيه كي كان يومان بلا ميجان كوتي كلينا كي كان يومان بلا ميجان كوتي كلينا ala kira ko dun ko fɛn min n'a poids bɛna peseli kɛ
mumini fo ka peseli ke peseli la mimba to ala be aljana daila e femi mbo ke no poids na giria mumini ga barakono ko de jogo ka dilali jogo ka nyeli yoro la amba do ka fo jaslamia ere jogo nyeli kada kan jogo nyeli be damine ala de flo flo ka yamaru kana batulila donc ala ka hakete tu fe ni sirana ala nye ala ka hakete tu fe donc ye jogo manya barake kada kan ala de flo flo ka hake ba ka jon kelen kelen be fe ni sirana ala nye ala ka ite ala ka hake iti banka ibe ala ka hake be dama akuiga seli be seli akuiga suni be sun akuiga saraka bo ibabo akuiga fenfe toye ko mandale ala ko haramunye ko bale ala dimi iba be toye o ko yi ala ka ke be dama au même moment ni srana ala ni wala ni srana be ke sowiye ala ko ki kana mo to yo ikana juman ke mo la o kuma société kono nana ibe ko fana ke baye ibe ke mo min ba chesiri aka nyuma ne ga se mo ma mais aba chesiri aka juman kana se mo ala ni srana ke rasowiye ko fana dama donc ko ma yada ma dum fana ga hake dama ni adam ala ka hake dama kadama dum ga hake dama ala karabu sallallahu alaihi wasallam wajibi do ala be aljanna daylo tigi la mo aljanna da shegi ko dami mana ji aka ka do fe wajibi do ala bo kam mi janin griya kadaka ala karako kisid ne ma baye ko ala nyesranye ani jugo nyeli lu be balansi griya katme fin to bela jelinka mbade al-islamu دون على كرك صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أكو سلموا الله لمن يبتغي سلموا الله لمن ينمنتغي سلموا الله لمن يجونتغي أو فسلمين يرما أني لمن يجون ودي سلموا الله من جوه كان كتمم توكم Vous voyez, encore une fois, nous sommes de retour aux deux mamelles qui fondent la religion, les deux mamelles de la religion, la crainte d'Allah et le bon caractère. Ces deux principes constituent les deux mamelles de la religion. Si vous craignez Dieu, ayez un bon caractère dans la vie. C'est la traduction. On ne peut pas être exempt de la crainte d'Allah et être porteur de bon caractère partout et à tous les niveaux. Cela n'est pas possible. Cela n'est pas possible. Quelqu'un qui a violé les règles de Dieu ne peut pas honorer, ne peut pas respecter les règles des autres. Craignez Dieu. Dieu, par votre crainte à lui, améliorera votre caractère. Qu'Allah nous donne sa crainte. Qu'Allah fasse que sa crainte est pour retomber pour nous l'amélioration de notre caractère de tous les jours. Car notre caractère est notre meilleur défenseur à notre absence. La sagesse dit que l'essentiel dans la vie n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous serez demain. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui n'a aucune prise sur demain. Le début n'a aucune prise sur la finalité. La vraie bataille de la vie se joue dans sa finalité. Et pour avoir une bonne finalité, ayez un bon caractère. Ceci est très important dans la vie. Qu'Allah améliore notre caractère. Qu'Allah améliore notre comportement. Qu'Allah améliore notre conduite. Qu'Allah consolide sa crainte dans notre cœur, qu'Allah traduise sa crainte dans notre comportement vis-à-vis de lui,
qu'Allah traduise sa crainte dans notre comportement vis-à-vis de nos femmes, de nos enfants, de la société et du reste du monde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل، وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.